जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करिमा 10म श्रेणी पुस्तकर खनिज संबल। अलरेडी आलोचना करें जल संबल विषय रे। तो आज आम आलोचना करवा खनिज संबल ना। खनिज संबल देख, खनिज कहले कौन? आमे आम दैनंदिन जीवन में आम केवल आम मैंने विभिन्न प्रकार धातु निर्मित जिनिस व्यवहार करें ना। आम निहाती आवश्यक आम जीवन में आम चलवाक आम धातु तैयारी जिनस आम व्यवहार करेंटा कि धातु निर्मित घर करना जिनिस गुड़िक आम घर करना जिनिस गुड़िक कौन से प्लेट हो, थाली हो, पनिकी हो, खड़िका हो, चटू हो, जहाँ भी जिनस आम व्यवहार करें सब गुड़ाक कौन धातु निर्मित होती। तो ये धातु गुड़ाक केउठारु आसे तुम मान चिंताधारा तो दिने ना दिने आसुथबो है ना के जगार आसे एवं केमिति निर्माण हुए से गुड़िक केमिति निर्मित हुए आम मन भितर आसुथबो। तो पृथ्वीर भूत्व जो सब खनिज पदार्थ रे गठित से गुड़िक समाहार रे शिलार सृष्टि। शिला केमिति सृष्टि हैला? आम जो पृथ्वीर भूत्वक अच्छी जो सब खनिज पदार्थ गठित होजी से गुड़िक समाहार रे शिला सृष्टि हैला। से गुड़िक समाहार रे कौन सृष्टि हैला? शिला सृष्टि हैला। बुझीला? से ही सब खनिज पदार्थ गुड़िको परिमार्जन करा जाई सेथिरु धातु व्यवहार करागला। बुझीला? धातु केनु आसला एवं केमिति से व्यवहार करागला एबे तुम माने बुझी पारिथिबो है ना नहीं। तो खनिज पदार्थ आम जीवनचर्या रे एक अपरिहार्य अंश। छोटिया पेन्सिटीए ठारू आरंभ करी सुउच्च अट्टालिका और विशाल जल जहाज पर्यंत आम व्यवहार करुवा एक प्रकार प्राय समस्त वस्तु खनिज पदार्थरू तैयारी होइथांती, जहा कि रेल धारणा, पिचु रास्ता, कला कब्जा, हाथ हथियार, ता सहित चाष उपकरण जिनस खनिज पदार्थ तैयारी होउछि। मोटर गाड़ी, बस, रेल गाड़ी, उड़े जहाज एवं विभिन्न प्रकार पदार्थरू खनिज पदार्थरू ही निर्माण होता है। ता सहित आम जो खाद्य खाऊ से खनिज पदार्थ रही है। बुझेला ना नहीं। सभ्यता विकासर प्रत्येक स्तर में मनुष्य तार जीविकार्जन, गृहसज्जा, पर्वपर्वाणी, धार्मिक एवं आनुष्ठानिक क्रियाकर्म रे खनिज पदार्थ व्यवहार करि आसुथाए। इतिहास वर्णित मानव सभ्यतार विभिन्न जुगर नामकरण रही से गुड़िक कौन कौन आम विभिन्न जुग इतिहास विभिन्न जुग रही जेंटा कि ताम्र जुग, ब्रंज जुग, लौह जुग। बुझेला? कौन कौन इतिहास वर्णित विभिन्न जुगरे रहिला। प्रथम रे रहिला ताम्र जुग, द्वितीय रे रहिला ब्रंज जुग एवं लौह जुग। आदि खनिज पदार्थर गुरुत्व सहजरे अनुमेय होता है। तो हसर औजल्य दंतमजन व खनिजर साफल्य जो दांत सफा करा जाए ब्रश करि थाओ है ना नहीं। दंतमजन दांत सफा करे एथिरे थिबा क्षयकारी खनिज पदार्थ कौन कौन रहिला? बालुका, चून पत्थर, आलुमिनियम ऑक्साइड एवं विभिन्न फॉस्फेट खनिज पदार्थ सफा करिबारे सहाय्य करिथांती। दंतरे छिद्र न हेबा पई व्यवहार हेउतबा फ्लोराइड, जो फ्लोराइडटा केनु आसला? फ्लोराइड नामक खनिजरू मिली थाए। आम जो दांत रे व्यवहार करिथाउ फ्लोराइड केउ खनिजरू आसीछि? फ्लोराइड नामक खनिजरू आसीछि। मने रखि था। बुझेला? रुटाइल ता सहित इल्मेनाइट नामक खनिजरू मिलिथिबा टाइटानियम टूथपेस्ट रंग धोबला बा धोला ही थाए। केतेक टूथपेस्ट रो चमक एथिरे अभ्रर व्यवहार जोगु होई थाए। टूथ ब्रश गुड़िक एवं पेस्ट पशिथिबा ट्यूब पेट्रोलियम रो मिलिथिबा प्लास्टिक रू तैयारी होई थाए। से सब खनिज पदार्थ गुड़िक जो स्थान मानकरे मिलुछि जानिबाकू आमे चेष्टा केन केन जगह रे मिलला से गुड़िक तो आमे देखिबा है ना नहीं। देखो गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब तैयारी करबा पई अनेक गुणीय खनिज पदार्थ रही थाए। तार मझी तंतरे गोटे टंगस्टन रहिला, उपरी काच सिलिकॉन
ଭିତର ତାରଟି ତମ୍ବା ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଂଶଟି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ବି ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟେ ହେଲା ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟତିରେକ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ପରିମାଣର ପୌଷ୍ଟିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ ସେ ସବୁରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା କେତେ 0.3 ଭାଗ। ବୁଝିଲା କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଛି 0.3 ଭାଗ। ଏହି ନ୍यून ମାତ୍ରା ଏପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶତକଡ଼ା 99.7 ଭାଗ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ହେଲା। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଓ ଆଣବିକ ଗଠନ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଓ ଆଣବିକ ଗଠନ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୁହାଗଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଗଲା। ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କଠିନତମ ହୀରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମଳ ଟାଲକ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। କଠିନ ହୀରାଟା କଠିନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କମଳ ଟାଲକ ନାମକ ଗୋଟେ ଅଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଟେ ଯାହାକେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଏତେ ବିବିଧତା କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଏତେ ବିବିଧତା କାହିଁକି ରହିଛି ଯେ ଶିଳା ଏକାଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିଳାଟି ବହୁତ ସାରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଚୂନ ପଥର ପରି ଶିଳା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖଣିଜରେ ତିଆରି। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଥାଏ। ଯଦିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000ରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଖଣିଜ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଖଣିଜ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣିଜ ଯେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ସହିତ କେଉଁ ଅନୁପାତ ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେନୁ ପାଇଲା ଆମେ ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ କଠିନତା ସ୍ପଷ୍ଟିକର ଆକାର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଘନତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଗଲା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେନୁ ପାଇଲା ଆମେ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳାକୁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବା ଖଣିଜ ପଥର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବା ଖଣିଜ ପଥର କାହାକୁ କୁହାଗଲା ତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳାକୁ ଆମେ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବା ଖଣିଜ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ସେଥିରୁ ସେହି ଖଣିଜଟିର ନିଷ୍କର୍ଷଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଉଥିବ। ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କେତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ତାହା ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡର ସଂରଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଉତ୍ତୋଳନର ବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ରହିଲା ଦେଖ ଅଗ୍ନେୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଟ ଛିଦ୍ର
ଭୂଭ୍ରଂଶ ଏବଂ ଖଞ୍ଜା ବା ସନ୍ଧି ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଆଗ୍ନେୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଶିଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ସେଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଫାଟଡ଼ା ଛିଦ୍ରଟା ତା ସହିତ ଭୂଭ୍ରଂଶ ଏବଂ ଖଞ୍ଜା ବା ସିନ୍ଧ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଲା। ଖଣିଜ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଭେନ୍ ବା ଶିରା ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ଲୋଡ୍ ବା ଧାତୁ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଭେନ୍ ବା ଶିରା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ଥିବ ତାକୁ ଲୋଡ୍ ବା ଧାତୁ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଳିତ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଉପରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଉପରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଟିଣ, ଦସ୍ତା, ତମ୍ବା ଏବଂ ହୀରା ପରି ମୁଖ୍ୟ ଧାତବ ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭେନ୍ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ରୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଭେନ୍ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭେନ୍ ବୁଝିପାରିଲ? ଭେନ୍ ଶିରା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ଲୋଡ୍। ତ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମ ଥିଲା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସ୍ତର ଆକାର ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଥିଲା ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସ୍ତର ମିଳିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବକ୍ଷେପଣ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଗାଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପ ଫଳରେ କୋଇଲା ଏବଂ କେତେକ ଲୁହାପଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିପ୍ସମ୍, ପଟାସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କ'ଣ? ଜିପ୍ସମ୍, ପଟାସ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ତାପରେ ଧାତବ ଖଣିଜ, ଅଧାତବ ଖଣିଜ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖଣିଜ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଧାତବ ଖଣିଜ, ଅଧାତବ ଖଣିଜ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖଣିଜ। এই ଧାତବ ଖଣିଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଲା? ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ, ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ। ବୁଝିହେଲା? ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜରେ କିଏ କିଏ ଗଲେ? ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ନିକେଲ, କୋବାଲ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ସହିତ ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜରେ ତମ୍ବା, ସୀସା, ଟିଣ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜରେ ସୁନା, ରୂପା, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଧାତବ ଖଣିଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଲା? ଦେଖ ଅଭ୍ର, ଲବଣ, ପଟାସ୍, ସଲଫର, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଚୂନପଥର, ମାର୍ବଲ, ବାଲୁକା ପ୍ରସ୍ତର। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ବୁଝିହେଲା? ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖମା ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶିଳାର ଅପଘଟନ ଏବଂ ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅପସାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅବକ୍ଷୟିତ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ି ରହେ ସେଥିରେ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ରହିଯାଏ, ଯାହାକି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବକ୍ସାଇଟ୍ଟା ଏଭଳି ଭାବରେ କି ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବଳକା ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହା ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା କେତେକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଓ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପଟୁ ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏଭଳି ନିକ୍ଷେପକୁ ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ସେହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ସୁନା, ରୂପା, ଟିଣ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆଦି ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ହେଲା? 5 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅନେକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ତଥାପି ଲବଣ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ବ୍ରୋମିନ୍ ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଗୁଟିକା ବା ଗ୍ରନ୍ଥିକା ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଶର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଣ୍ଟନ ଅସମାନ। ସାଧାରଣତଃ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଶିଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? କୋଇଲା, ଅଭ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ ଧାତବ ଖଣିଜ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଉପଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଆସାମରେ ଥିବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୌହବିହୀନ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାର ରହିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ ନ କହିଲେ ଚଳେ, ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବୁଝିଲା? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂରଚନା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭୂମିର ସମୟର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି ଏସବୁର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ।
ଭାରତର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରେ ଖଣିଜର ମାତ୍ରା, ଉତ୍ତୋଳନର କରିବାରେ ବ୍ୟୟ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବଜାରର ସମୀପତା କୌଣସି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅବକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର ଖଣିଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ। ନେକ୍ସଟ ଆମ କ'ଣ ରହିଲା, ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଧାତବ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 3/4 ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜରୁ ମିଳିଲା। ନା କେତେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜରୁ କେତେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମିଳିଲା? 3/4। ଧାତବ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଲୁହାପଥର ଆସିଲା। ଲୁହାପଥର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲୁହାପଥରକୁ ହେଲା, ଭାରତରେ ଲୁହାପଥରର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୁହାପଥର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୁହାପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଧନୀ। ଲୁହାପଥରରେ ଭାରତ ଧନୀ। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୌହପିଣ୍ଡ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର, ଯେଉଁଥିରେ 70% ଅଧିକ ଲୁହା ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୌମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଲୁହାର ପରିମାଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍, ଯେଟା 50%-60। ଭାରତରେ 2018ରେ ସର୍ବାଧିକ 210 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ ଭାରତର ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା 34%, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 15%, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 10, ତା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 22, ଗୋଆରେ 14, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 1%, ଆଉ ଯେତେ ରହିଲା 1%। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୋଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ଲୁହାପଥରର ବାହାର କରେ। ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଲୁହାପଥର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଯେନ୍ ଜାଗାରୁ ଲୁହାପଥର ଭାରତର ବାହାର କରାଗଲା, ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ କୋଇଡ଼ା, ବରସୁଆ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ଠାକୁରାଣୀ, ବୁଝିଲା, ବାଂଶ ପାଣି ଖଣିରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥର ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୁହାପଥର ମିଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଆ, ଚିରିଆ, ନୂଆମୁଣ୍ଡି ଖଣିରୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଚିରିଆ ଖଣି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଖଣି ଅଟେ। 2 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗ ବସ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଦୁର୍ଗ ବସ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ବଲୟଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଇଲାଡ଼ିଲା ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 14ଟି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଉଚ୍ଚମାନର ଖୁବ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେମାଟାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଲୁହାପଥରର ଉଚ୍ଚମାନ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ ଖଣିରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର ଦେଇ ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବରଟା ରହିଲା ବେଲାରୀ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ବା ଚିକ୍ମାଗାଲୁର ଟୁମକୁର ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ଥିତ ଏହି ବଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର କୁଡ୍ରମୁଖ ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର 7% ବୁଝିଲା 7% କେବଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଲା, ଯାହାକି କୁଡ୍ରମୁଖ ଲୁହାପଥର ଖଣି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ଖଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। କୁଡ୍ରମୁଖ ଲୁହାପଥର, ବୁଝିଲା, କୁଡ୍ରମୁଖ ଲୁହାପଥର କାଣା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ଖଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର ସ୍ଲରି ଗିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ପେଲେଟ୍ କାରଖାନାରୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ।
थाए। 4 नंबर आसला महाराष्ट्र गोवा अंचल जो गोवा एवं महाराष्ट्र रत्नगिरी यही वलयर अंतर्गत। यही वलयर लुहापथर उन्नत मानर नहेले मध्य एठारे अति दक्षतार सह लुहापथर उत्तोलन करा जायछि। मार्गागांव बंदर माध्यम एठाकार लुहापथर रप्तानी करा जायछि। ता सहित मांगानीज देख इस्पात एवं फेरो मांगानीज मिश्र धातु तैयारी रे मांगानीज मुख्य रूपे व्यवहार करा जाए। गोटे टन इस्पात तैयारी पाई प्राय 10 किग्रा मांगानीज 10 किलोग्राम मांगानीज आवश्यक होता है। ता सहित ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक एवं रंग तैयारी में मांगानीज व्यवहृत हुए। भारत में महाराष्ट्र सर्वाधिक मांगानीज उत्पादनकारी राज्य बुझेला। 2018 एवं 19 महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ओडिशा रे सर्वाधिक मांगानीज उत्पादित होईछि। देख मांगानीज भारतर मांगानीज उत्पादन महाराष्ट्र 27.66 रहिला, ओडिशा रे 24, मध्य प्रदेश रे 27.59, आंध्र प्रदेश रे 13, अन्य रे 7.25 बुझेला। अन्य अंचल रे 7.25 रहिला। तो आम जागला तो आम मांगानीज ओडिशा रे 24% रहिला। ओडिशा रे केते परसेंट 24%, आंध्र प्रदेश रे 13%, अन्य 7%, किंतु महाराष्ट्र रहिला 27.66 एवं मध्य प्रदेश रे रहिला 27.59% है ना नहीं। लौह विहीन खनिज एबे आमे देखिबा लौह विहीन खनिज विषय। भारत रे लौह विहीन खनिज पदार्थर उत्पादन उत्साहजनक नुहे। मात्र तंबा सीसा आउ कौन बक्साइट दस्ता सुना भली लौहविहीन खनिज पदार्थ धातु निष्कासन विज्ञान इंजीनियरिंग एवं विद्युतिक शिल्प क्षेत्र में अत्यंत अपरिहार्य भूमिका निर्वाह करिथांती। तंबा और बक्साइट वितरण संबंध में अध्ययन करवा। तो देख लुहा पत्थर मांगानीज एवं कोयला दर्शा जाउथबा एक भारत मानचित्र उपरे लौह इस्पात कारखाना दर्शा जाउथबा मानचित्र को आरोपित कर जेंटा कि एथरे किछि पारस्परिक संबंध थिबार लक्ष्य करछ। जदि जानि पारुछ ताले कमेंट माध्यम रे मते जणाओ। जदि जानि पारो न ताले मते कहले मु तुम मानक पाखरे देई देबी बुझेला। किंतु कमेंट माध्यम रे जणैबा निहाती दरकार। ता सहित आमे देखिबा तंबार गच्छित भंडार एवं उत्पादन दृष्टि भारत घोर भावग्रस्त। तंबा प्रसारशील तन्य एवं ताम सुपारी विहीन होइतबारु एहा मुख्यतः विद्युत तार इलेक्ट्रोनिक्स एवं रासायनिक शिल्प व्यवहृत होता है। मध्य प्रदेश बालघाट तंबा खनि रे भारतर मोट तंबा उत्पादन शतकड़ा प्राय 52 भाग 52 भाग उत्पादित होइछि। ता सहित राजस्थान क्षेत्री झारखंड सिंहभूमि तंबा खनि तंबा उत्पादन पाई मध्य विख्यात। नेक्स्ट आसला बक्साइट। बक्साइट देखमा अनेक खनिज पिंड रे एल्युमिनियम थिले मध्य बक्साइट रो प्रथमे एल्युमिना एवं परे एथिरो एल्युमिनियम प्रस्तुत हुए बुझेला। बक्साइट रो एल्युमिना तापरे आसला एल्युमिनियम। वस्तुतः बक्साइट देखिबा को चिकिटा माटी परी देखवा लगी पूरा चिकिटा माटी परी एल्युमिनियम रो सिलिकेट युक्त शिलार अभिक्षय घटी बक्साइट सृष्टि होइछि बुझेला। बक्साइट सृष्टि हैला जहाँकि भारत बक्साइट संख्या केते अछि। भारत रे आम ओडिसा रे रहिला 49, झारखंड रे अन्य ता सहित गुजरात रे 24, छत्तीसगढ़ रे 8 आउ अराजक रहिला 10 हना नहीं बुझिला। भारत रो बक्साइट उत्पादन शतकड़ा बुझी पारला ये बुझी नहीं पारला बुझी पारिथिबो। देख भारत रे बेसी ओडिसा रे बक्साइट तैयारी हैला लुहा पत्थर मध्य। तो एल्युमिनियम एक गुरुत्वपूर्ण धातु कारण यह लुहा भली शक्त मात्र हालुका केबे संगे संगे ताप सुपरिवाही एवं प्रसारणशील। भारतर अधिकांश एल्युमिनियम निक्षेप अमरकंटक मालभूमि माइकाल पहाड़ एवं बिलासपुर कटिनीमाल अंचल में मिली थाए। बक्साइट उत्पादन क्षेत्र में ओडिशा अग्रणी राज्य। 2016-17 मसीह समग्र देशर उत्पादन शतकड़ा 49 भाग ओडिशा रे होइथिला। कोरापुट जिल्लार पंचपटमाली और कलाहांडी जिल्लार कडिंगामाल राज्यर मुख्य बक्साइट खनिज अंचल। क्रोमाइट
एबे देखा आम क्रोमाइट ओडिशा रे 93% क्रोमाइट गच्छित रही। ओडिशा रे केते 93% क्रोमाइट रहिला जहाँकि जाजपुर जिल्लार सुकिंदा अंचल मुख्य खनिज मान रहिला। अन्य खनिज गुड़िक कर्णाटक आंध्र प्रदेश मणिपुर इत्यादि राज्य रे रहिला। नेक्स्ट आसला धातव खनिज विषय आम देखा अभ्र अधातव खनिज द्रव्य मध्यरु अभ्र अन्यतम। अभ्र परस्त परस्त हो निर्मित एक खनिज पदार्थ। यह सामान्य आघात रे भांगी जाई थाए। यही अभ्र खनिज पदार्थटी यही प्रस्त गुड़ एते पतला जे 1 सेंटीमीटर मोटार गोटे अभ्र खंड रे 100 परस्त रही पारिबो। बुझेला ना नहीं। अभ्र रंग स्वच्छ कला सबुज लाल हलदिया किंबा बादामी होता है। अभ्र विद्युतिक शक्ति को परिवाही। यार विद्युत रोधक एवं उच्च विद्युतिक वोल्टेज प्रतिरोधक शक्ति जोग विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक्स शिल्प अनेक अपरिहार्य खनिज पदार्थ मध्य अन्यतम। एटा छोट नागपुर मालभूमिर उत्तर पार्श्व अभ्र मिली थाए एवं झारखंड कदरमा गया हजारीबाग बलय तंबा उत्पादन रे अग्रगण्य मध्य रही। आंध्र प्रदेश नेबुलु अब्ल बलय मध्य देश रे एक प्रधान अभ्र उत्पादन केंद्र अच्छी। बुझला। नेक्स्ट आसला शिला खनिज आम देखा शिला खनिज विषय देखा। तो शिला खनिज जेनटा कि शिला खनिज मुख्य रहा चूनपथर। चूनपथर उत्पादनकारी राष्ट्र मध्य मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान गुजरात कर्णाटक आदि प्रधान। क्या जगार रहा मध्य प्रदेश रहा आंध्र प्रदेश रहा राजस्थान गुजरात एवं कर्णाटक हला। कैल्शियम कार्बोनेट किंबा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त शिलार चूनपथर मिली थाए। अवक्षिप्त शिलार ही चूनपथर मिली थाए। सीमेंट शिल्प चूनपथर एक मौलिक कंचामाल एवं ब्लास्ट फर्नेस लुहापथर तरल होगापाई यार प्रयोजनीयता अधिक रही है। भारत में चूनपथर उत्पादन राजस्थान रे रहिला 21%, छत्तीसगढ़ रे 11%, गुजरात रे 8%, तेलंगाना रे 8%, आंध्र प्रदेश रे 11%, कर्णाटक 10, तमिलनाडु 8, अन्य जगह 13। बुझेला एते सब। ता सहित खनिज विपत्ति आमे देखिबा। आमे मान देख तुम मैंने के चिंता कर कि आम मान जीवन को स्वाच्छंद्यपूर्ण करने खनि श्रमिक मैंने किभली कठिन एवं विपदपूर्ण कार्य लगुंट। खनिज काम करला बेले बहुत विपदपूर्ण थाए नहीं। खनि कार्य खनि श्रमिक और परिवेश उपरे कि प्रभाव को प्रभाव पकई थाए जानिछ ना। खनिजरू बाहरी धूली धुआं दूषित गैस सेवन करी श्रमिक माने फुसफुस जनित रोग पड़ी आशंका देखा जाए। खनि छात बुजुड़ी जीवार आशंका खनि रे निया लगिबा किंबा धसी जीवार भय सबु बेले श्रमिकों को आतंकित कराई थाए। खनि अंचल जलस्रोत दूषित हुए। आवर्जना गदा वर्ज्यवस्तु एवं गिला द्रव्य आदि गदा 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 हेबा द्वारा भूमि मृत्तिका अवक्षय हेबा संगे संगे जलस्रोत एवं नदी अधिक प्रदूषित होता है। कठोर निरापत्ता विधि व्यवस्था एवं परिवेश सुरक्षा आईन कड़ाकड़ी भाव में कार्यकारी करी खनि खनन को एक घातक शिल्प भली बदनाम रु रक्षा करिपारे। ता सहित खनिज पदार्थर व्यवहार द्वारा शिल्प और कृषि उत्पादन एवं द्रव्य आमे समस्ते उपभोग करिथा। भूत्वक आयतनर शतकड़ा मात्र 1 भाग खनि कार्य व्यवहृत होइछि। कोटि कोटि वर्ष धरी सृष्टि होइथिबा खनिज संबल जेउ हारे सृष्टि होइछि तार बहु गुण रे आम तार उपयोग करि चलिछु। एभली भाव से दृष्टि खनिज एक सीमित एवं सरंती संबल। खनिज पदार्थ देश पाई बहु मूल्यवान मात्र क्षणस्थायी सीए निरंतर खनन द्वारा व्यय वृद्धि पाउछि। कारण खनिज पदार्थ भूगर्भर बहु गभीर को उत्तोलन करने संगे संगे यार मान ह्रास पाई जाउछि। सुचिंतित एवं योजनाबद्ध उपरे किपरि एगुड़िक भविष्यत गच्छित करा जाई परिबो एवं निम्नमानर खनिज मध्य अल्प व्यय व्यवहार करा जाई परिबो। सेतिपई नूतन ज्ञान कौशल कारीगरी विद्या क्षेत्र में गवेषणा अब्याहत रहिबा निहाती आवश्यक। या द्वारा नुआ नुआ उन्नत मानर जंत्रपाति उद्भावना करा जिबा। ता सहित धातुर पुनः चक्रण भंगा टुकुरा धातु निर्मित द्रव्य एवं विकल्प धातु व्यवहार करी खनिज संबल व्यवहार पाई संरक्षण करा जिबा निहाती आवश्यक। तुम मानकर ए वीडियोटी मध्य बहुत उपयोगी आसीबो।
जदि भिडियोटी भल लगी जो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो जय जगन्नाथ।